अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज फिरदौस। आज टॉपिक है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, ये वीडियो लाहौर की। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो देखें और स्किप कर करके बिल्कुल ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल लाहौर के इलाके इशरा के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक मियाँ बीवी शॉपिंग के बाद एक बर्गर की दुकान पर मौजूद थे और औरत ने एक अरेबिक कैलीग्राफी का ड्रेस पहना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था अरेबिक के अंदर हलवा। और अरेबिक के अंदर हलवा का मतलब होता है स्वीट, खूबसूरत या ज़बरदस्त। अब होता क्या है कि एकदम से दुकान के बाहर एक मौलवी साहब इकट्ठे होते हैं और अपने साथ कुछ अपने शागिर्दों को लेकर इकट्ठा होते हैं और इस औरत पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस औरत ने एक अरेबिक कैलीग्राफी का या कुरानी आयात वाला ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, उसके चीखने चिल्लाने की वजह से क्या होता है, बहस करने की वजह से वो बंदा डायरेक्ट उस औरत को धमकियां देता है कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, इसने गुस्ताखी की है, कुरान पाक की तौहीन की है। अब इस शोर शराबे की वजह से, क्योंकि जिस इलाके के अंदर ये दुकान थी वहाँ पर और भी बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं और ये गली ज़रा तंग सी है, तो इन तंग गलियों के अंदर जब लोग गुजरते हैं तो जाहिर है कि एक छोटी सी आवाज़ के अंदर भी इतना ज़्यादा वो पोटेंशियल होता है कि लोग दूर तक सुन सकते हैं उस आवाज़ को। तो इसकी वजह से लोग देखते ही देखते इकट्ठे होना शुरू हो गए वहाँ पर, और किसी को कुछ नहीं पता था, कन्फ्यूजन थी कि हो क्या रहा है। बस ये बताया गया कि इस औरत ने कुरानी आयात का ड्रेस पहना हुआ और इसने तौहीन की है। हजूम मुश्तइल होना शुरू हुआ। मौलवी साहब ने हजूम को मुश्तइल किया, उसको उसके जज्बात को उभारना शुरू किया और लोग इस हद तक तुल गए कि उसको मरने मराने पे उसको कत्ल करने के लिए आ गए। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि कोई शख्स, ये तकरीबन 1:30 बजे का वाक़या है, दोपहर 1:30 बजे का, करीब ही इशरा थाने पर एक कॉल जाती है अननोन नंबर से। वहाँ पर एएसपी शहरबानो नकवी को बताया जाता है कि इस तरह से एक हजूम इकट्ठा हो चुका है और ये वाक़या पेश आया जो उस औरत को मारना चाहता है। तो एएसपी साहब जल्दी से वहाँ पे पहुँचती हैं और बड़े अच्छे तरीके से हजूम को टैकल करती हैं। उनसे कहती हैं कि आप तसल्ली से बैठकर हमसे बात करें, जो भी कन्फ्यूजन है हम आमने सामने बैठ के आपकी सुलझाते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, हम इस औरत से ये ड्रेस उतरवाना चाहते हैं और इसको अबाया पहनाना चाहते हैं। आप अंदाज़ा करें इन लोगों की ज़हनियत का। आप इनको इंसान नहीं, आप इनको जानवर कह सकते हैं इन लोगों को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कॉमन सेंस भी ये कहती है कि अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वाक़या जो हुआ है उसकी वजह क्या है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की फेवर में खड़े हैं, तो कम से कम जान तो लें कि इस वाक़े का पस मंज़र क्या है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, 99% लोगों को पता ही नहीं था कि वाक़या क्या हुआ है, ना उन्होंने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर हुआ क्या है और हम क्यों और किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। बस ये पता था कि तौहीन हुई है, मार दो, तोड़ फोड़ दो, ख़त्म कर दो सब कुछ। और जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद लोगों ने, जो बर्गर वाली शॉप थी बेचारे की, उसका काफ़ी नुकसान किया, चीज़ों को तोड़ा फोड़ा, नुकसान किया, और उसने आके बयान दिया उस बंदे ने कि मेरा कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब वो लोग वहाँ पर मुश्तइल होकर तोड़ फोड़ करके चले गए हैं। अब उस बेचारे के घर वाले भी भूख काटेंगे और इनको दुआएं देंगे इन लोगों को। खैर, ये बात तो एक अलग है, लेकिन जो हमारा बात करने का मकसद है वो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन की बुनियाद पर जब आप एक किसी बेगुनाह की जान ले लेते हैं, एक मुसलमान की खास तौर पर, तो सोचें कि आपने नेकी कमाई है या अपने लिए जहन्नुम की आग इकट्ठी की है। इन मौलवियों से आपकी कब्र के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। जब आप अपनी कब्र में जाएंगे ना, तो फरिश्ते आपसे आपकी कब्र के अंदर आपके बारे में सवाल करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कन्फ्यूजन थी, मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, मैं बस गलत फहमी के अंदर मैंने किसी को नाहक कत्ल कर दिया। आपका बराबर हिस्सा होगा और आपको अपनी कब्र के अंदर जवाब देना है, ठीक है। इसलिए किसी के पीछे चलने से पहले आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी फेवर में जा रहे हैं। क्या अनजाने के अंदर आप किसी बेगुनाह को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे। खासतौर पर एक औरत को, अपने घर की औरतों को ज़रा सामने रख के देखें कि आप इस तरह से कभी बैठे हों किसी पब्लिक प्लेस पर और अचानक से आप पर इस तरह की तौहीन का इल्ज़ाम लग जाए और पब्लिक हजूम आपको इस तरह मुश्तइल होकर आपके घर वालों के साथ ये सलूक करे। ज़रा तसव्वुर कर लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। दूसरी बात, क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इतना इनटॉलरेंस होना चाहिए मुसलमानों में? कोई काफिर भी हो तो उसकी भी बेगुनाह इस तरह जान ली जा सकती है क्या मुल्क के अंदर कानून इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है? यही मौलवी कानूनदान है, यही इंसाफ करने वाले हैं, यही सब कुछ करने वाले हैं, ये कानून बनाने वाले हैं। इंसान जो इनको फॉलो करे, इनके पीछे खड़े हैं, उनके पास कोई दिमाग नहीं है, कोई अकल नहीं है, तो फिर इनको इंसान क्यों कहते हैं? इनको जानवर कहे ना।
کہ جب کوئی کافر مشرک یا کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. یہ اللہ ہمیں فرماتا ہے. یہ نہ ہو کہ انجانے کے اندر تم کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا دو. اللہ کو اپنے بندے کی اتنی فکر ہے. ایک قتل ناحق اس کو اتنا ناپسند ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اس کو کہا گیا ہے کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ابھی یہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے, دراصل یہ ایک سیمپل تھا ہماری سوسائٹی کا, یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری سوسائٹی کس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے. یہ واقعہ اس کا سیمپل تھا. ہم کس قدر عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں. یہ لوگ جنگلی ذہنیت کے لوگ ہیں, برین واشڈ لوگ ہیں جو ان لیڈرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور ہماری ذہنیت کس حد تک مذہبی معاملات کے اندر عدم برداشت تک پہنچ چکی ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کتنی عدم برداشت ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہم نے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا جذبات کے ہاتھوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں کو پہنچایا کس نے؟ سیدھا سا جواب ہے انہی جاہل مولویوں نے, جن کی اندھی تقلید کرتے ہیں. اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچتے, بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں, بس مولویوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو انہوں نے فتویٰ دے دیا, جو انہوں نے کہہ دیا. اسلام میں تو مولوی ازم کا پروفیشن ہی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. تو پھر یہ کیسے دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ تحقیق کرو, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو اور علم حاصل کرو. ربی زدنی علما قرآن میں کہا گیا ہے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ لوگ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے, نہ اس کا مطلب سمجھا ہے. اسی لیے وہ حلوے کو بھی قرآنی آیات سمجھ کے لوگوں کو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. دوسری رہی سے ایک اثر پوری کر دی ہے ان جاہل مولویوں نے, جو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, آپ کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے, اور ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو نہ پڑھیں ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اب جس مولوی نے یہ کانسیپٹ اپنی قوم کے دماغ میں بٹھا دیا ہو تو مجھے بتائیں وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے. سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتا ہے, اور جب پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کسی مولوی کے لیے آسان کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. پیغام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. قرآن اللہ کا پیغام ہے, لیکن ہم نے تو اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میرے احکام کو ماننا, لیکن تم میں سے بہت سارے شیطان کی گمراہی کے اندر پھنس گئے. کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ تم دوسروں کے پیچھے لگ کے, لوگوں کی باتوں کے اندر لگ کر تم نے خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچا؟ دیکھیں قیامت کے دن ذرا غور کریں, اللہ آپ سے آپ کی عقل کی بنیاد پر جواب مانگ رہا ہے. کہ اللہ نے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو نہیں بھیجا تو تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا, قرآن پاک کو سمجھا کیوں نہیں؟ تو ایسے پیغام سے کیا لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کا خیال کرنا بھی گناہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا پیغام صحیح نہیں بنانا آیا کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں یا سمجھ سکیں, یا وہ اتنا مشکل تھا. تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیوں اس قدر گمراہی کی طرف جا رہی ہے. ایون کہ سیاست کے اندر بھی یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں. اب ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ مسلسل دیکھیں نا, پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہو رہے. یہ ایک ٹرینڈ کا نتیجہ ہے, یہ ایک ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمیں مسلسل دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو, اس کے رسول کو, یا پھر دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ تو ایک قتل ناحق کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ شرک کے بعد اس کو بدترین گناہ کہتا ہے جس کی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن وہ شفیل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لائے گا, اور قیامت کے دن سب سے پہلے ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا. اللہ کے بندو دماغ سے سوچو, کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اور خاص طور پہ ایک عورت کو اس طرح بڑے معاشرے کے اندر ذلیل کرنا. آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اس کے ایکسپریشن کہ کس طرح سے بیچاری ڈری سہمی بیٹھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو کیا پیغام گیا ہوگا؟ کیا اللہ کی یہ تعلیمات ہے, اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہے, یا دنیا کے اندر اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ یہ چیز فزکس کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر, انوینشنز کے اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. سپیس کی پروگرامز تک پہنچ گئی ہے دنیا, انسانوں کو سپیس پر لے جانے کے لیے پروگرام بنا رہی ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی, اور ہمارے مولویوں کا دماغ دیکھو آج تک کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بیت الخلاء بھی لکھا ہو نا واش روم کے باہر تو یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے. گٹر کے ڈھکن کے اوپر اگر لکھا ہو نا کوئی عربک کے اندر, یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے, اس کی بھی توہین سمجھیں گے کہ یہ یہاں پر کیوں بنا ہوا ہے. اور جاہل و عربک ایک زبان ہے, اور عرب کے اندر تو یہ اس طرح سے عام یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عربی کا کوئی بھی ورڈ کہیں پر لکھا ہوگا تو وہ قرآن پاک کی توہین ہو جائے گی؟ ان جنگلی لوگوں کو, ان جنگلی مولویوں کے دماغ کے علاج کروانے کی ضرورت ہے. ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, ان کا دماغی طور پر علاج کرنا چاہیے.
इन लोगों को लगाम डालनी चाहिए ताकि सोसाइटी को ये गलत डायरेक्शन के अंदर ना लेकर जाएं, लोगों के दिमाग को आलूदा ना करें, लोगों को ऐसे कामों पर ना उकसाएं ये लोग। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये मौलवी ऐसा करते क्यों हैं? ताकि इनकी मोनोपोली कायम हो सके, ये लोगों को अपने ऑर्डर पर नचा सकें, जिसको हुक्म करें लोग अंधे फॉलोअर्स की तरह उसको तौहीन रिसालत का, अल्लाह की तौहीन का इल्ज़ाम लगवा कर उसको कत्ल करवा दें, अपने दुश्मनों को मरवा दें। अच्छा, इसी तरह से ये गाजी इकट्ठे करते हैं, यानी किसी को भेज के, खुद नहीं करते, इस तरह के हजूम के अंदर भेजते हैं, उनसे ये कार्रवाई करवाते हैं। अगर वो कत्ल हो जाए तो फिर उसको शहीद या गाजी बना के उसके नाम पे चंदे खाते हैं, उसके नाम पे अपनी दुकानें चलाते हैं। अब वीडियो के अंदर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि मौलवी बार बार उसको कह रहा है कि मैंने इसको गोली मार देनी है। ऐसे जाहिल आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे। अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अगर पुलिस ना पहुंचती तो ये इस लड़की को कत्ल ही कर देते। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कुवैती अरेबिक ब्रांड का लिबास है जो कि अरब मुल्कों के अंदर भी बिकता है। बस गलती ये हो गई है कि वहां पर लिखा हुआ है हलवा, यानी स्वीट, मीठा, जबरदस्त। लेकिन हमारी जो कौम है उसको ये अरेबिक वर्ड की समझ नहीं आती, उसको पता नहीं है, ना वो तहकीक करती है ना वो रिसर्च करती है, और इस गलती की वजह से बेचारे की जान खतरे में पड़ गई है। हमें हमारे माशरे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना होगा, हमारे लोगों को तालीम और शऊर देनी होगी ताकि इस तरह के गधे मैन्युफैक्चर ना हो। इन ठेकेदारों की मजहबी मोनोपोली को हमें खत्म करना होगा, वरना याद रखें कि अगली बारी आपकी या आपके घर वालों की भी हो सकती है। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि इस औरत ने माफी मांगी है और इसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन इस तरह से बात खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ वाकया खत्म हुआ है, ये ज़हनियत खत्म। तो जो ये वीडियो थी ये पाकिस्तान की वीडियो थी, लाहौर की। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे तो एक ही मैसेज मिला कि अरबिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, एक कमेंट्स करना और शेयर करना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।